बहुत बढ़िया लगे ब्लाउज पीस वर्क आसबा एटा लाता पूरा सब होलसेल प्राइस है एते लागि आपण मन को चिप लागु दबा कम रेट हेला भी हमर कबे क्वालिटी रे कंप्रोमाइज ना हो देखुन आ ओडा बिहागर रो महासेल जेतु चली आपण मन एति सस्ता दाम एटा पाई जाउछन देखुन प्राय जगह हि जेन साड़ी में बाहर सी वायरल सी कलेक्शन एटा भी एटा 2400 एटा देखुन मात्र 2400 टका विश्वास ना लगे एति सस्ता रे केनता साड़ी केना मिलुछ बोली एटा केते बढ़िया क्वालिटी देखुन तांको देखुथुवे आ बाकी मन को देखुथुवे क्वालिटी केते फरक रहसी आपण निया देखले हि जानि पगाबे सेते लागि तो हम बेजक कहसो के ऑफलाइन आसो आपण आसोन आराम से बढ़िया करबे निया देखबे टच करबे जदी आपण को किछि हेजिटेशन अछि गोटा नॉर्मल 2500 के 3000 के एतकी भीतर गोटे साड़ी रे परचेज कर देखुन ऑनलाइन ट्राई कर दो ऑरेंज टाइप रो धड़ी आचल अछि मेरून टाइप रो रस्ट टाइप रो देखुन आचल एटा 5000 टका पड़ा लेकिन पिन्ही दिबेला पछराउ दुबे केना केनो आंच बोले केते खास कलेक्शन देखुन आपण माने बिलेई थान यहां देखु दुबे कैंसिया देखबा लागि ना मिलत बाले देखुन ताकोन एक्सक्लूसिव अवेलेबल अछि देखुन आचल आपण देखुन एटा ट्रिपल सफ्टा अछि 6 धड़ी अछि एटा आचल भी सफ्टा पे देखुन एटा ब्लाउज पीस वार भी सफ्टा पे देखुन ब्लाउज पीस वार अछि आ प्रीमियम हेवी क्वालिटी देखुन ट्रिपल सफ्टा समकु जुहार आ फिर तोरे स्वागत हमर रेमंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंचली न लक्ष्मी मेहर नानी कर दुकान के जेंटा के अछि हमर रेमंडा गां रे बहुत ही सस्ता दाम रे बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी मिलसी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी वाला साड़ी जेंटा के आपन माने देखुन साड़ी पसंद करबे बेस्ट क्वालिटी आपन माने नेबे बेले भी पूरा 5 स्टार रेटिंग देबे हेंता क्वालिटी रो साड़ी माने ताकर दुकान में मिली आसी आ पूरा चीप प्राइस रे तो हेंदा हिसाब कलेक्शन फिर गया देखमा आज का तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलु छे सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना काटी के आरंभ रो लास्ट जाय देखुन बहुत क्वालिटी वाला संबलपुरी साड़ी देखमा खास रेमंडा गां लक्ष्मी मेहर नानी कर दुकान रो कुन नवा नवा स्टॉक सब आसी गला न बिहा सियो लई देखुन आपण जिन पाटो माने पसंद करसन सब प्रकार नवा नवा डिजाइन रो पाटो साड़ी कॉटन साड़ी सफ्टा वाला साड़ी देखुन सब प्रकार रो कलेक्शन देखुन आपण गुटे दुकान ही पाई पारबे देखुन आपण जदी बिहा करे लई खुजुचन महासेल रे आपण माने एटा देखुन बहुत सस्ता दाम रे एटा नै पारबे तो जाऊ तागन पैसामा तो देखु फिर का स्वागत नमस्कार आओ आपनकर दुकान रो ना दुकान एड्रेस फिर कह दो दुकान रो ना हैला जमा लक्ष्मी संबलपुर बस्त्रला जेंटे कि हमर गां रेमंडा रे ही अछि रेमंडा कुमारपड़ा रो बैक साइड रे अछि आ कुमारपड़ा क्लब जेन अछि गणेश मंडप अछि है भितरे ही अछि दुकान आपण माने जदी आसबे बेले पूरा बहुत आसानी से आसी पारबे आ जदी भी जेन बाहर आसुजन वीडियो देखि घिनबा लागि बेले ताको जे मोबाइल नंबर दिया से कॉल करबे बेले निजे जाय रिसीव कर आनबे जदी रास्ता गार्ड जानि आपण किना तो आपण को डायरेक्शन बते देबे तो दिन में दुकान के आबे जेन ऑनलाइन मंगाले पठो जन नै हां जेन माने ऑनलाइन मंगाबे से माने वीडियो देखला पर जेनटा चॉइस लावा जेन साड़ी से माने स्क्रीनशॉट करबे स्क्रीनशॉट देला पर जदी अवेलेबल थिबा नंबर को फास्ट पेमेंट करबार के पड़बा पेमेंट करले आ एड्रेस देले हमें साड़ी के तीन साड़ी सब बेले हमर स्पीड पोस्ट है आ पूरा गारंटी सहित जैसे आपनकर घर जा आराम से पहुंचबा आपन जदी पेमेंट करचन बेले आ आपन मान निश्चिंत रहू ना जेन साड़ी भी ऑर्डर करबे आपनकर घर जा सही साड़ी ही पहुंचबा 100% पूरा गारंटी है ताकर दुकान रे पूरा बहुत बढ़िया रिस्पांस रहसिया ताकर दुकान रे बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया रेटेड हाई रेटेड 5 स्टार रेटेड दुकान है तो जाऊ बिना देरी स्टार्ट करना देखमा आज स्पेशल कलेक्शन है तो आज कलेक्शन सब एतरो बिहागर सीजन स्टार्ट हे गला बेले से लेवल रे कलेक्शन देखाबा पब्लिक डिमांड जेंटा अछि से हिसाब रे स्टार्ट कर रेट दाम मूल के दर अछि आपन दुकान रेट पूरा होलसेल तेसी आ जन माने नै चन से माने जानि जा केंदा रेट हां प्राइस ता गुटे तो फैक्टर है बाकी साड़ी जन हमन परचेस करी करे जे नो जा साड़ी रे पूरा 100% से माने सैटिस्फाई अछन एते लागि बहुत खुश अछन हेंता ही साड़ी माने ही सेते लागि से माने कहछन कि ना प्राइस हमें भूली जासु हमनकर साड़ी नेला परी हेंता ही कलेक्शन देखबा मिलबा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करना देखमा आज स्पेशल कलेक्शन देखमा पहला देखो ऑरेंज रे ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन रे ए देखो ना चल का बॉडी देखो ऑरेंज आ ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे छे एटा पड़बा 2800 देखो माने से तले जन फ्लावर अछि एटा ऑक्टोपस भलिया भी दिखो ऑक्टोपस भलिया भी तिसु देखो आज रो कलेक्शन बहुत ही कम रहबा लिमिटेड कलेक्शन रहबा जेन कलेक्शन देखाबा पूरा पसंद ही लागिबा देखो ना चल एटा हला तार बॉडी देखो बहुत बढ़िया सुंदर लागुचे 2800 रे मिली एटा देखो मात्र 2800 टका रे मिली जीवा तापर देखो रामा ग्रीन कलर अछि एटा देखो ब्लू धड़िया चल एटा देखो ना चल एटा हला तार बॉडी देखो बहुत सुंदर लागुचे कलेक्शन एटा तो 2600 रे मिलबा मात्र 2600 टका रे मिली जीवा देखो केते बढ़िया लागु देखो मात्र 2600 टका रे तापर देखो ए देखो ना चल आ बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागु कलेक्शन 3000 रो मात्र 3000 टका देखो आपण नै पारबे बहुत सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन एटा गोटे शाइनिंग पैटर्न रे अछि शाइनिंग पैटर्न अछि कम दाम रहले भी शाइनिंग बहुत बढ़िया आसबार देखो ना चल एटा तार बॉडी देखो केते बढ़िया 2900 2900 टका देखो रामा ग्रीन कलर रो केते बढ़िया शाइनिंग तारपर देखो एटा ए देखो ना चल आइडा बॉडी देखो लाइट कलर रे अछि रेड धड़िया चल एटा पड़बा 2800 एटा देखो मात्र 2800 टका देखो आपण माने नै पारबे तापर येलो आ रेड कलर कॉम्बिनेशन रे अछि
এটা দেখুন এটা 3700 রে এটা দেখুন মাত্র 3700 টঙ্কারে দেখুন আপনারা পাই যাবে তারপর দেখুন ইয়েলো আর গ্রিন কালার কম্বিনেশন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা বিহাঘর লাগি তো ইয়েলো কলর বি ডিমান্ড রয়েছে বেশি রয়েছে যেতিলে বলে দেখুন আপনাকে ইয়েলো কলর স্পেশালি আপনাকে দেখা হচ্ছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন ব্লু ধড়ি আঁচল রয়েছে 3700 রে রেড কলর আছে মাত্র 3700 টঙ্কা দেখুন আপনারা নেই পারবে লক্ষ্মী মেহের নানিগর দোকান बहुत ही बढ़िया ट्रस्टेड सेलर आ बहुत ही बढ़िया सेलर जेनटा कि आपण माने नहीं पारबे आराम से ताको एटा ऑनलाइन भी मगे पारबे आ आपण माने ताको 3000 टंका नै एटा गोटे रामा ग्रीन रे अछि एटा बेबी पिंक रे अछि आ एटा देखुन ग्रीन धरी आंचल एटा देखुन आंचल डबल बॉर्डर भी आपण आराम से 3000 टंका रे नहीं पारबे परचेस करि पारबे देखुन केते बढ़िया क्वालिटी देखुन तांको न देखुथबे आ बाकी मान को देखुथबे क्वालिटी केते फरक रहसी आपण माने निया देखले ही जानि पगाबे सेते लागि तो हम बेजक कहसो के ऑफलाइन आसुन आपण आसुन आराम से बढ़िया करबे निया देखबे टच करबे जदी आपण को किछि हेजिटेशन अछि गोटा नॉर्मल 2500 कि 3000 के एतकी भीतर गोटे साड़ी रे परचेस कर देखुन ऑनलाइन ट्राई कर देखुन केंदा बाहबा तारो जे थरे जुड़ी गला कि बार बार घेन बाहंदा सेलर एटा देखुन केते बढ़िया साड़ी माने देखबा लागि मिलुचे एटा देखुन आंचल एटा बॉडी देखुन रामा ग्रीन कलर आ केंदा बढ़िया काम हेचे देखुन आपण माने नहीं पारबे बड़ साड़ी लेखा दिचे लेकिन देखुन पूरा बजट रहছে एटा देखुन आंचल एटा मात्र 2500 बॉडी मात्र 2500 टंका सफ्टवेयर डिजाइन थाई देखुन आपण माने नहीं पारबे कलेक्शन 2500 टंका रे तार पर देखुन डबल बॉर्डर टाइप रो छे एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन सुंदर लागु कलेक्शन डा 2600 टंका रे देखुन आपण माने पाई जिवे तार पर देखुन एटा देखुन आंचल आ बॉडी देखुन सफ्टवेयर डिजाइन अच्छे 2700 टंका रे देखुन आपको मिली जाए कलेक्शन बहुत ही स्पेशल कलेक्शन बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन तार पर देखुन ये देखुन आंचल आ बॉडी देखुन ऑरेंज रेड कलर कॉम्बिनेशन रहे 2700 टंका रे देखुन पूरा बजट रहे तार पर लाइट आ ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रहे ये देखुन आंचल एटा हला तार पूरा बॉडीटा एटा 2800 एटा देखुन मात्र 2800 टंका पड़वा तार पर देखुन ये देखुन आंचल आ बॉडी देखुन एटा भी लाइट कलर रहे कम दाम रहे एटा 3000 टंका पड़वा बहुत सुंदर कलेक्शन तार पर देखुन एटा पिंक आ पर्पल कलर टाइप रहे मिक्सिंग रहे एटा जेंडा मेजेंडा कलर को हाजिबा एटा देखुन आंचल भी एबे कम रेट रो साड़ी रे जेंडा 3200 साड़ी रे बड़ आंचल में दोजी जेना बड़ साड़ी में जेना आंचल से डिमांड असला हमें ट्राई करू छु सब एक्सपेरिमेंट मन करा होचे सेटा माने बहुत पसंद कर जन आपण माने सेतिले बोल देखो ना प्राय ई जगह ही जेन साड़ी माने बाहर सी वायरल सी कलेक्शन एटा भी एटा 2400 एटा देखो मात्र 2400 टका देखो विश्वास ना लगे कि सस्ता रे केनता साड़ी केनता मिलु छे बोली एटा हाफ डिजाइन रे होचे चल देखो चल देखो केते क्वालिटी लागु छे आ तार बॉडी देखो एक नंबर लागु देखो हाफ रे होचे एटा मात्र 2800 टका आसीबा देखो तार पर देखमा ये देखो आंचल आओ बॉडी देखो पिंक कलर रे होचे आ ब्लू धड़ी आंचल रे एटा 2700 टका रे मिली जिबा तार पर देखो एटा देखो आंचल आ बॉडी देखो केना डिजाइन हिजे देखो टेराकोटा टाइप रो डिजाइन होचे 2900 टका रे देखो आपण पाई पारबे तार पर देखमा एटा देखो आंचल केना सूर्य टाइप रो आंचल दीजे आ केनता फिनिशिंग देखो कम दाम रहले भी के कहि ना पर एंता साड़ी केना मिलु छे रेमंडा गान बोली देखो आपण बाकी साड़ी में देखु बाकी सेलर मान को देखु आ तांको देखो एतकी कम दाम रे एंता साड़ी केनता मिलु छे बोल भाबुत कलर कॉम्बिनेशन भी देखो केते पूरा 5000 7000 टिया साड़ी बाई दिसु छे लेकिन देखो पूरा चीप प्राइस रे आसबा इतर प्राइस कर आसबा इतर प्राइस आसबा 2800 देखो 2800 टका साड़ी के कहले भी सदा करो रेमंडा नो एंता मिलु छे बोली देखो एटा आपण आसुन नै कर जन थरे विजिट करू आपण जानि पगाबे केंदा केंदा साड़ी केते केते सस्ता दाम रे मिलु छे बोली देखो सप्ताह एटा 2600 टंका मात्र तार पर देखो एटा ए देखो आंचल आ बॉडी देखो 2800 टंका देखो पेपर बॉर्डर एबे देखमा पेपर बॉर्डर ने हां विथ ब्लाउज पीस जेन माने प्रीमियम क्वालिटी रो भी पेपर बॉर्डर खुद चाहू जो ताको लगी हां से माने देखुन इतर देखमा केंता प्रीमियम क्वालिटी रो पेपर बॉर्डर थान एटा देखो आंचल एटा ब्लाउज पीस आसबा एटा हला देखुन तार बॉडीडा केते केंता लागु जे केंता काम है देखो बहुत ही सुंदर क्वालिटी देखुन पेपर बॉर्डर थान रो देखुन ई लेवल रो देखुन रेमंडा गा लक्ष्मी मेहर नानीगर दुकान रो आपण नहीं पाबे 4200 पड़बा मात्र 4200 टंका रे तार पर देखुन एटा गोटे देखो परभा डिजाइन अछि एटा देखुन आंचल
আচল কেনতা আছে দেখো আর বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে। এটা পড়বা 4200 এটা বি দেখুন মাত্র 4200 টঙ্কারে। তারপরে দেখুন এটা ওটা 4200 পড়বা, এটা বি 4200 টঙ্কা পড়বা। এটা দেখুন আচল সবুন ব্লাউজ পিস আসবা। ସବୁଠି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବା। ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ମାନେ ଆଟାଚ୍ ଅଛି। ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ମାନେ ଆସିଯିବା। ଦେଖୁন ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାବାର ବି ନା ପଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଖୁন ବଟରଫ୍ଲାଏ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି। ଆରେ ତାର ବ୍ଲୁ କଲର ଦେଖାଇଥିଲା, সেটা সাইন্স সাং বুক হয়ে অর্ডার মানে আসিছিল, বাকি এদের তার রেড কলর আছে। রেড কলর আছে দেখুন, এটা বি বহুত সুন্দর দিচ্ছে। যে বি নেবে কেতে কইলে 4200 4200 টঙ্কা মাত্র। তারপর দেখুন এটা টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে। এটা দেখুন আচল, এটা হলা দেখুন পুরা বডিটা টেরাকোটা ডিজাইন রয়েছে। বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কলেকশনটা, আপনারা নেই পারবে। কেনতা কলেকশন মানে আছে, কেনতা কলর কম্বিনেশন আর কাଣା আছে দেখুন, পুরা অলগা প্রকার হি লাগুছে। রামা গ্রিন কলর আছে আর ব্ল্যাক ধড়ি আঁচল। এটা দেখুন আঁচল, ব্লাউজ পিস বি আসিবা। এটা হলা তার বডিটা 4000 মাত্র 4000 টঙ্কা পড়বা। দেখুন কেতে সুন্দর কালেকশন। তারপরে দেখুন এটা কেনতা শাইনিং আছে, পেপার বর্ডার আছে। দেখুন কেতে শাইনিং আছে। দেখুন এসে বিলেই থান মডেল আছে। আঁচল দেখুন, এটা দেখুন আঁচল, এটা হলা তার পুরা বডিটা। দেখুন কেতে সুন্দর লাগে। দেখুন আপনার মানে এই কালেকশন ইহানি কাই খুঁজে আসুন না পান। এটা দেখুন আপগ্রেডেড প্যাটার্ন। দেখুন সবটা টাইপর ডিজাইন বি আছে। এটা দেখুন বিলেই থান ইহানি দেখুবে ক্যান্সিয়াটা দেখবার লাগি না মিলুত। দেখুন তাঁর এক্সক্লুসিভ অ্যাভেলেবল আছে। দেখুন এটা দেখুন আঁচল, এটা হলা ব্লাউজ পিস আর এটা হলা তার বডিটা। দেখুন আপগ্রেডেড वाला বিলেই থান। এটা দেখুন এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে, ব্লাউজ পিস ফির ওয়ার্ক আছে। দেখুন এটা দেখমার মিলুছে। দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক বিলেই থান রে ফার্স্ট টাইম দেখুন আপনারা দেখবার লাগি পাবে এন্তা এন্তা কম্বিনেশন র শাড়ি। এটা দাম কেন আসবা? এটার দাম আসবা 4200 4200 টঙ্কা। দেখুন আপনারা নেই পারবে। বহুত হি সুন্দর আর বহুত হি স্পেশাল কলেকশন। তাঙ্কর তো জানিবে কোয়ালিটি নো কম্প্রোমাইজ, বেস্ট কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি রেমুন্ডা গাঁর লক্ষ্মী মেহন নানি দোকান আপনারা নেই পারবে। আর আপনারা থরে নেলে বার বার নেবে হেন্তা। এটা দেখুন আঁচল, ব্লাউজের ওয়ার্ক আছে। এটা এটা দেখুন আঁচল, এতে ফির ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা। বহুত বঢ়িয়া লাগে। দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা। এটা হলা তার পুরো সব হোলসেল প্রাইস है, এতে লাগি আপন মানকো টিকে চিপ লাগুতবা। কম রেট হেলে বি আমার কবে কোয়ালিটি রে কম্প্রোমাইজ না হয়। দেখুন আর ওইটা বিহাগর মহাসেল যেহেতু চালিছে আপনার মানে এতকি সস্তার দাম এটা পাই যাচ্ছেন। দেখুন কেনতা ডিজাইন র পেপার বর্ডার। দেখুন ফার্স্ট টাইম এটা আসিছে। দেখুন যে বি পিনি দিবে কিনি পরা পাটকে না এরিয়াটা রঙ সব পছলা কেন আনছে বলে শাড়ি। আঁচল দেখুন পুরা পাট লেখা চমকুছে। এটা লেকিন কটন শাড়ি আর বডিটা দেখুন কেতে শাইনিং হচ্ছে। দেখুন আপনারা নেই পারবে। बहुत ही सुंदर लाଗୁଛି कलेक्शन, बहुत ही जबरदस्त लाଗୁଛି कलेक्शन। आपने देखुछन रेमंडा गाँव संबलपुरी शाढ़ी धड़ी वाला ब्लाउज पीस वाला। आज वीडियो भी लेंथ बेसी लंबा ना हो, लिमिटेड कलेक्शन देखा जेन कलेक्शन देखा बेस्ट कलेक्शन देखा। देखुन केते सुंदर दिछे। देखुन এটা আঁচল, এটা আঁচল এটা বডি, এটা তার বডি। দেখুন কেটা বড়িয়া। দেখুন স্কট বর্ডার টাইপের হাফ হাফ ডিজাইন রয়েছে। 4000 টাকা মাত্র 4000 টাকা। দেখুন কেটে বড ডিজাইন শাড়ি বি দেখুন মাত্র 4000 টাকার মিলুছে। তারপর দেখুন রাউন্ড টেরাকোটা চক্র রয়েছে। দেখুন যন্ত্ররি আছে আর পাট ধড়ি রে আসবা উইথ ব্লাউজ পিস আসবা। দেখুন আঁচল, এটা তার গ্রিন কালার রে আছে। এটা আর শাইনিং তো পুরো পাট ভাই পুরো গ্রিন রে ইয়েলো কালার র শাইনিং আছে। তো এটা 5000 টাকা রে আসবা মাত্র 5000 টাকা। দেখুন কেটে বড় শাড়ি আপনারা নেই পারবে রেমন্ডা গাঁ লক্ষ্মী মেহন নানি দোকান রু। আর সব দেখুন ইহানি পৌঁছিয়ে সব শাড়ি মানে আর লেট না করে তাতে চৌড়া ধড়ি আছে ভিজিট করুন। ইহাদি ধড়ি মানে সময় তো খুঁজুছ। আঁচল বি ভালো আছে। আঁচল ভালো লাগা মাত্র 4500। ইয়েলো কালার এটা আসুছে বেলা ম্যারেজ সিজন লাগি রে সব ওনা বহুত বঢ়িয়া আছে। দেখুন এটা দেখুন 4500 টাকা কইলে না 4500 টাকা। দেখুন কেতে বড় শাড়ি কেতে বঢ়িয়া সফট বি ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে। ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসবা। দেখুন এটা দেখুন আঁচল, এই ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা। এটা মাত্র 4200 পড়া পড়ে। দেখুন এটা দেখুন মাত্র 4200 টাকা। দেখুন আপনারা নেই পারবে। বহুত ही সুন্দর আর বহুত ही কোয়ালিটি वाला কালেকশন। তারপর দেখুন পেরে পেরে মডেল রয়েছে। এটা দেখুন আঁচল, এটা হলা তার পুরা বডিটা 5500 মাত্র 5500 টাকা। দেখুন ফিনিশিং বর্ডার রে আসবা সব বহুত বঢ়িয়া পোষাবা আপনাকে। তারপরে দেখুন তারপরে দেখুন এটা গোটে দেখুন কেতে বঢ়িয়া ডিজাইন রয়েছে। এটা দেখুন আঁচল
আর বডি দেখুন কেতে ফিনিশিং বর্ডর আছে দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা মাত্র 4300 4300 টঙ্কা দেখুন এতকে বঢ়িয়া শাড়ি দেখুন মাত্র 4300 টঙ্কারে মিলুছে তারপরে দেখুন এটা এটা দেখুন আঁচল আর বডি বহুত হি শাইনিং কলর আছে বহুত হি শাইনিং আসুছে বি শাড়িটা 4500 মাত্র 4500 টঙ্কারে আপনাকে মিলি যাবা তারপরে দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে অরেঞ্জ টাইপর ধড়ি আঁচল আছে মেরুন টাইপর আছে রস টাইপর আছে রস টাইপর আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা 5000 টাকা 5000 টাকা পড়া লেকিন পিন্ধি দিবেলে পচরাও দেবে কেন কিনো আনছি বলে দেখুন কেতে খাস খাস কালেকশন দেখুন আপনার মানে রেমন্ডা গারে বহুত হি সস্তা দামরে আপনার মানে এটা নেই পারবে সব স্পেশাল কালেকশন দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর কালেকশন তারপরে দেখুন এটা ভিডিও দেখুন বেবি পিঙ্ক রে আছে ব্লু ধড়ি আঁচল রে আছে মাত্র 4000 টাকা মাত্র 4000 টাকা পড়বাটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত বড়িয়া লাগে দেখুন মাত্র 4000 টাকা দেখুন আপনার মানে স্পেশাল কালেকশন নেই পারবে কালেকশন দেখমা এটা ডবল বর্ডার দেখুন কোয়ালিটি वाला ডবল বর্ডার প্রিমিয়াম পুরা আপনার মানে দেখুবে ডবল বর্ডর লেকিন ই ডবল বর্ডর দেখুন আপনার মানে জানি যাবে যে কেন কিসমর ডবল বর্ডর আউছি এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ডবল বর্ডর তাকে দোকানে মিলছি আর জবরদস্ত কোয়ালিটি দেখুন আপনার মানে তার তিন পিস 4 পিস কহলে বি গোটে গোটে ডিজাইন আপনাকে মিলি যাবা এটা এই শাড়ির কলর টিকে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলা বডিটা শাইনিং কলর ল্যাভেন্ডার কলর রে আছে ল্যাভেন্ডার কলর রে আছে বহুত বড়িয়া সুন্দর লাগুছে এটা ব্লু অরেঞ্জ ব্লু অরেঞ্জ কলর আছে ডবল বর্ডর দেখুন আপনার মানে পুরা হোলসেল দাম লাগি যাবা আপনার মানে ফোন করে পছরে পারবে ব্ল্যাক রে স্কাই দেখুন কোনার্ক চক্র আছে ব্ল্যাক রে স্কাই তারপর দেখুন ইয়েলো রে মেরুন সব ডবল ট্রিপল লেখা আছে সব শাড়ির দেখুন ডবল ট্রিপল পিস কহলে বি আপনাকে মিলি যাবা দেখুন গোটে দোকানে তারপর দেখুন এটা দেখুন ডবল বর্ডর আছে ব্ল্যাক মেহেন্দি আছে এটা দেখুন ডবল বর্ডর আছে দেখুন ওটর ডিজাইনটা আছে সব পুরা হোলসেল প্রাইস লাগবা কল করবে আপনার প্রাইস বতাই দিয়ে যাবে আর যদি স্ক্রিনশট করবে আপনাকে যদি পুরা ফটো মাগবে আপনাকে পুরা ফটো ক্যান্ডাই টিক করবে আপনাকে সেতির পুরা হাই কোয়ালিটির কলর দেখো ফটো মিলি কলর কম্বিনেশন দেখো ডিজাইন দেখো বহুত বড়িয়া আছে কলর কম্বিনেশন আর ডিজাইন বি ডবল বর্ডর এই ডবল বর্ডর কাহি না এই ডবল বর্ডর মানে দেখুন কাহি খুঁজবে বেলে বি না পা নালে রেমন্ডা কা লক্ষ্মী মেহেন নানির দোকান দুইটা আপনার মানে পাই পারবে উৎকল লক্ষ্মী ডবল বর্ডর দেখো উৎকল লক্ষ্মী ডবল বর্ডরে ডবল বর্ডর উৎকল লক্ষ্মী দেখুন পুরো নিয়া অংরা লেখা চলছে চল বি সেই হিসাব রে দেখো आ बॉडी ब्लाउज पीस भी आसी जीवा ब्लाउज पीस भी आसी जीवा देखो उत्कल उसमें डबल बॉर्डर देखो कितने हाई क्वालिटी साड़ी देखो ना केंदा चकचको जी साड़ी আসলে জানি পারবে যে কোয়ালিটি কার क्वालिटी मोबाइल तो 7000 টাকা রে मात्र 7000 টাকা मोबाइल तो बिल्कुल जोना नहीं जीवा लाइटिंग टा केते आउची जे आपण रियल रे देखबे लागिनी एतकी शाइनिंग केंदा आउची रे बोलबे ये देखो केते शाइनिंग एटा भी देखो पाटो बाई चमकुचे ब्लाउज पीस फिर वार कसबा एटा देखो ना आचा এটা ব্লু কালার দেখাইতে না रामा ग्रीन रे फिर ब्लाउज पीस वार गयो सेटा आ बॉडीटा देखो के जेंदा प्रकार रे আছে আপনারা नहीं পারবে बहुत सुंदर লাগছে কালেকশন এটা দেখুন পাঁচ ধড়ি রয়েছে আর চক্রবালা ডিজাইন আছে তারপর দেখুন সিঙ্গেল ধড়ি চৌড়া ধড়ি রয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস দেখো বুঝো আর বডিটা দেখুন এটা 6500 6500 টাকা দেখুন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন রে আছে আপনারা এটা আসি नहीं পারবে তারপরে দেখবা স্টার সফটার শাড়ি দেখুন बहुत ही वायरल कलेक्शन ये देखो ना चल भी स्टार सॉफ्टा ब्लाउज पीस वार भी स्टार सॉफ्टा आओ बॉडी रे भी स्टार सॉफ्टा देखो आप पाई पारबे सिंगल स्टार सॉफ्टा अच्छे देखो कलर भी बहुत ही बढ़िया सुंदर कलर अच्छे तारपर देखो 10 इंची धड़ी अच्छे देखो मजिनो सॉफ्टा अच्छे हार्ट स्टाइल हार्ट शेप रे सॉफ्टा देखो এটা দেখো না চল এটা फिर ब्लाउज पीस আসিবা 8000 টাকা রে আসিবা এটা হল তার বডি দেখো মাত্র 8000 টাকা রে আসিবা দেখো আপনারা नहीं পারবে बहुत ही पूरा बेस्ट प्राइस रे আপনারা नहीं পারবে হোলসেল দাম রে তারপর দেখুন এটা ট্রিপল সফটা আছে 6 ধড়ি আছে এটা আচ্ছা দেবি সফটা পাবে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক দেবি সফটা পাবে দেখুন ব্লাউজ পিস এর ওয়ার্ক আছে আর প্রিমিয়াম হেভি কোয়ালিটির দেখুন ট্রিপল সফটা শাড়ি আপনারা মানে হোলসেল দাম রে এটা नहीं পারবে তারপর দেখুন এটা দেখুন ট্রিপল সফটা কলরটি দেখুন ই লেভেলের শাড়ি মানে দেখুন রেমন্ডা গানো আপনারা মানে बहुत ही कम दाम रे पाई पारबे এটা দেখুন আঁচল আর ঢালা তার পুরা বডি দেখুন কলর ঠিক দেখুন बहुत बढ़िया सुंदर লাগছে রয়্যাল কালেকশন মানে প্রিমিয়াম কালেকশন মানে দেখুন সবটা মানে দেখি করে আপনারা জানি পাবে কেতে ফাইন কোয়ালিটির সবটা কেতে ফাইন কোয়ালিটির ডিজাইন আপনারা মানে পাই পারবে তারপর দেখুন এটা भी দেখুন সবটা ডিজাইন আছে 4 লাইন সবটা এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আসবা
এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন বহুত বড় होलसेल प्राइस এটা দেখুন হোলসেল প্রাইস রে আপন মানে নেই পারবে আর পুরা চিপ প্রাইস এটা সস্তা এটা ছোট ধড়িরে भी স্টার আসলা ছোট ধড়ি রে দেখুন ডবল স্টার সপ্তাহ এটা দেখুন আঁচল এটা বডি দেখুন ছোট ধড়ি রে ডবল স্টার সপ্তাহ দেখুন আপনারা নেই পারবে एक नंबर जो कलेक्शन ढा आप ऑनलाइन नहीं पारे ऑनलाइन भी मंगावर प्रोसेस बहुत ही आसान स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर दिया नंबर फोटो फोटो एड्रेस पेमेंट देखिए आप ऑनलाइन मगे दो आप घर जाए 3 ରୁ 4 दिन भीतर पहुँची जा यहाँ बेस्ट टाइम है सम्बलपुर शाड़ी घिनबार लगी क्या बेला आपके तो जानून बिहा सीजन आसे सब शाड़ी रेट प्राय बढ़ी जा यहाँ रहा घिनले आप पूरा बहुत ही फायदा रे देखो स्टार सप्ताह अच्छे आउ पाँच धड़ी अच्छे शाड़ी कलर टी देखो आप फोन कर पचार बेले आपको पूरा होलसेल प्राइस बते दिया এটা লাস্ট কমা आज लास्ट कलेक्शन वीडियो आज लंबा नहीं करा है कहीं बेला लिमिटेड कलेक्शन देखा लिमिटेड टाइम भीतर ये देखो स्टार सप्ता ये देखो आंचल ब्लाउज पीस प्लेन आसबा ब्लाउज पीस प्लेन आसबा ये देखो बॉडी स्टार सप्ता देखो किन हिसाब केड़े बड़ स्टार सप्ता देखो आप कहीं देखबा लई ना पान हेले रेमंडा गाँ लक्ष्मी मेन नानी दुकान उठा पाई पारबे कलेक्शन आउ भी अच्छे जदि आप दुकान के आबे बेले तकर बहुत सारा कलेक्शन देखि पारबे जेना वीडियो रे आपको देखे ना हो वीडियो रे बते भी ना हो इतना प्राइस मैंने आपको लागबा आप थोड़े विजिट करबे बेले जानि पाबे महासेलटा काଣା लागुचे जे आ जदि बिहा बर्पण ले जिन मैंने आउचन पोसाबा आपको बहुत ही पोसाबा जिन मैंने आसबे बिहा बर्पण कि बड़ू घरिया लगी नेबा ले चाहछन बेले आपको पूरा बेस्ट टू बेस्ट प्राइस रे आपको सम्बलपुरी साड़ी मैंने मिली जाबा जेंटा कि आप आसले पूरा खुश होइबे एंता प्राइस में लागबा सेटा मैंने आप फोन करी पचरन या आसी करी ई कलेक्शन मैंने नहीं पारबे आ जदि भी आप बाहर देखुचन जदि आसी ना पारन स्क्रीनशॉट करूँ ऊपर देते नंबर फोटो फोटो एड्रेस पेमेंट करूँ आप घर जाए 3.5 ରୁ 4 दिन भीतर पहुँचे दिया जे ना भी ऑल ओवर इंडिया जेएनसी पिन कोड देखुले भी आप घर जाए शाड़ीटा पहुँची जा तो ये आज वीडियो तो आज वीडियो आपको केंदा लगा कमेंट कौन जो भल लगा लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला थोड़ा जनवर सब्सक्राइब करूँ वीडियो आप फेसबुक देखुन पेज के फॉलो करूँ तो ये वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां।